صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي ما دام الدين كادم الدين نقشينا فن من شتال هير الشتال أي فينا كي جانتوير لا ولوتي كويدا أدم الدين إتابلو مانغنتك كم ما ورد لا بشيلي وكرفولي أني كو كنغاري نوانا إما على القرآن كنا ما مين ما كرفوك على كو ما سكودوناو Ibn Kasir binani adisa do ma flaw buku balma de korofo wutemeto ala ka ciire nyebe fali shudo de la dinga kono atulilen tumu yere bala kasa de bagab o ma flaw sira dinga dala yoro mi ala kray wuli wuli madak ko karsani karsa bemi o ko ala kra anvlen o kay jigi yakani fali shuni aka tigi aka sugoni ullon vila dugu fara ullon vila tigi vere tolani ala kelente صلاة ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام wani kana yega be nyana kafiri kana sago ke tronena kasoro nin do be lay be fiye mine kabla idan do ala o ye kafiri ye kika qur'ane defa en islamé rek rek qur'ane do ga bayi ha islamé rek ma kon nje ke qur'ani e ambe mo fo kafiru mas on be nyana ma yamina kle qur'an mi be an huna an yabe do ga yamma mi boto la islamé we rek bolo kan yeshi qur'ane ma an yeto nyogona do ga yamma boto la kafiru fe kan yesha ala kelenko jombe ya fakaunye ala kelente anga sili anga sun anga hina nyona tigi vere tauna ala kelenko سعد واشقى وأمات وأحيا وعافى وأسقم والحمد لله الذي أمر ونهى وأباها وهرم والحمد لله الذي جعل مبدأ كل عام شهر المحرم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عز فحكم وهات بكل شيء علما وأجرى به القلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بنور ساتع وحق قاطع وعلم نافع فرفع به عمود الإسلام فقام واستتم وأضل به عباد الأصنام وقسم اللهم صل وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله واحذروا حلول الغضب والنقم ولا تغرنكم الحياة الدنيا بزخرفها فمسيرها إلى العدم واحمدوا الذي أبقاكم حتى أدركتم هذا العام الجديد وسلوا ربكم أن يجعله عاما مباركا ويسبغ عليكم فيه من فضله المديد وقد أضلكم عباد الله عام جديد واستفتحتم من الشهور شهر الحميد افتتح الله به سائر الأعوام وجعله غرة في تاريخ الإسلام وأثره بمزيد الاهترام قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية فكل يوم يمضي من أعماركم فسيكون لكم وعليكم شهيدا يوم تكونون وقد عزم الله هذا الشهر بأن أضافه إلى نفسه فأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل رواه مسلم أمي ألفوك ولمن كبركده مساميندو نبتوك سن يلما سنكرو كودو ما كرجيغلا من يالي الله تعالى جه sando biteme do bina ina fo kalo bi jo bi sa chogomi ko klebi damine kle kuro rebina ka koroli ko morobla ala de bi son ka boni sankoro kanani oyi ko di dan fewma walma ko yira mala o wati mi no yele ala ja note sambi damine ka ba mami nyana o fane ti chaya dawbe ya bi damine mati banyana o itali o nala son sando kateme ka sankoro jo nyana ala tanu ambe Allah ta'ala tanu ale min tayi niya badu mala wati mi yaja ababu wati fena na mukadai
ale de bi dɔ kɛ maa kunnandi ka dɔ kɛ maa kunnagoyi bi maa dɔ la yɛlɛ ka dɔw la kisi an b'a ɲini ala fɛ a bi maa minnu kɛ kunnandi ye ala ka ne ni e bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la an bi seereya ka denkɛnɛya mata bato bansa si tɛ yen mun ni bato ka kan tiɲɛ lakika la fo n'a kɛra masaba ala taala kelen pe ye ale de ye masa ye masa min ye masa sɛnbɛ donnen ye wa fangatigi don fa'alun lima yurid a bɛ fɛn kɛ fɛn min ka d'a ye anw de bɛ ɲininka an ka kɛtaw la mais ala kelen kɔfɛ k'a ka baara kɛ maa tɛ ala ɲininka dɛ ale de ye masa ye masaya dafalen bɛ masa min na ala taala n'o tɛ an ka diɲɛ masaw ka masaya ye tɔgɔw de ye a n'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bonya n'o tɛ masakɛ min bi bana masakɛ min bi kamana gan masakɛ min yɛrɛ bi sa masakɛ min bi sira a bi jɔ kuma dɔ la ni man cogo dɔn bɛ bɔ yen masaya ma dafa i la dɛ nin si hami n'a jɔyɔrɔ ti masa min na o de ko don n'o ye ala taala ye a ka kan ka nin waleɲuman dɔn a ka kan ka tanu wa a ka kan ka kɛ jɔn ye ala ye ka da k'ale de y'an dan an dantɔ la min sara danfɛn si la a diyara ye k'e kɛ nin de ye i fana ka ala taala tanu i ka ala bato i kana kɛ ala mafisiri wale ye an bɛ seereya ko kura ka denkɛnɛya masaba ala taala ye cidenw na fisamanti ci anw na an bɛ dara la hali n'o sɔrɔ an ɲɛ ma da kan ko ala kira ma bɔ diɲɛ na ka ci kelen dogolen to a bolo n'a ma da kɛnɛ kan hali n'o sɔrɔ i ɲɛ ma da kan nin ta kɛra kɔnɔnajɛya dan ye sa dɛ hali adamaden sɔnni bɛ tigɛ cogo min cɛ ni ma dogo a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye hali a kunkolo bi gana cogo min a ma nin dogo sahabaw la a yɛrɛ kunkolo ganana gana cogo min na a salen kɔfɛ sahabaw ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye a dontɔla ɲɛgɛn na a b'i kɛ ten n'i bɛ don sugu la i b'a kɛ ten n'i bɛ don misiri kɔnɔ i b'a kɛ ten n'i bɛ bɔ i b'a kɛ ten kɔnɔnajɛya bi tɛmɛ nin kan karamɔgɔ ka kɔnɔnajɛya sɔrɔ fɛn o fɛn b'i kɔnɔ i k'a bɛɛ di i ka kalanden ma o man can dɛ o man can anw fɛ yan i bɛ dɔɔnin de di ka dɔ kurulen tu ko ni kalanden kɛra i ye jɔn ye waati min i b'a tɔ d'a ma an yɛrɛ ko bamanankan na ko n y'i kalan du la mɛ duda du m'o f'i ye dɛ ala ka ciden ye yan m'o kɛ abada fɛn o fɛn bɛ yen ni ala y'i kira kala la a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ maaw ye a ma fatu ka fɛn kelen dogolen to yen nin de ka ɲi dɛ an k'an kan sen da ala ka ciden sen na ka ni nin de ye mɛ karamɔgɔ min b'a fɔ hali an ka arajow la telew la k'a fɔ ko nin de don n'i mago b'a tɔ la i bɛ n sɔrɔ an ka so kɔnɔ e dun b'a dɔn a tɔ t'i sɔrɔ fu ni m'i bolo bila i kunna i ma ala ka ciden ladege sallallahu alaihi wa sallam ni bolo bila kunna kun don anw ɲɛ bɛ minnu sɛbɛnnen na kitabu kɔnɔ an kun tɛ nin sɛbɛnnen ye kira kun bɛ kɔnɔnangoya kɛ nin bɛɛ la a tɛ sa ka nin kelen to a la o cɛ min ye nin kɔnɔnangoya kɛ anw ye fo ka taa s'a ka saya ma a wajibiyalen bɛ anw ka kisi ni nɛɛma caman an k'o ɲini ala fɛ ala k'o k'a kan ala an b'a ɲini fɛ kisi ni nɛɛma caman i k'o k'a kan a n'a ka so dunkɛ wa n'a ka sahaba belebelew minnu ma ala ka ciden janfa ɲɛcogo a n'a yɛlɛ ci ka jɛw faw kɔ u baw kɔ u ka nafolow ka denbaya hali u ka forow k'a bɛɛ to yen ka tugu ala ka ciden kɔ maa caman bi disi gosi bi ni kira kanu ye e tɛ hali sahabaw sɔnni fara n ko maa caman bi sahabaw neni sahabaw senna buguri wallahi a ka fisa ni ye ala taala yɔrɔ anw caman bi kuma mɛn ka jɛ an ka denbaya kɔ a n'an ka nafolo n'an sigiyɔrɔ n'an ka baara da silamɛya kama e y'a ye jɔn na yan e y'a ye jɔn na yan mɛ an bɛ k'a kala kitabuw kɔnɔ don o don abubakar siriki lajɛ ka jɛ a ka fɛn bɛɛ kɔ ala taala kama mɛ ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam n'o fɔra anw bɛ minnu ta dɔn kira kanubaw ye ninnu don ne m'a fɔ i tɛ kira fɛ de i b'a fɛ mɛ i ta tɛ ninnu ta de kira y'o jɛya n ye hadisa kɛnɛmaw na aw kana sahabaw neni aw kana sahabaw neni aw kana sahabaw neni a ko n bɛ n kɛlɛ ala la hali ni aw dɔ la kelen ka sarakati bɔlen ye uhudi kulu sanunaman sɔrɔ sahabaw ka muden ɲɛ kelen walima muden ɲɛ tilancɛ a baraji ka bɔ ala yɔrɔ ka tɛmɛ aw ka uhudi kulu sanunaman kan ni ala kira de ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o b'a yira hali sahabaw senna buguri a ka fisa ni ye ni e ko k'i ɲɛ tana o ye ni e ko f'i k'o neni ni ala ye kara bila wulu nɔfɛ a bɛ jeli bɔ a kun cɛmancɛ la nɛn tɛ yen sɔrɔ ka yen nɛmu dɛ n'i kɛra sahaba neni na ye ta tiɲɛ dununi de fɔra i kunna an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ sahaba neni ma ala k'an nɛmu sabati ala ta'ala tanuni k'a n'a ka kiraba muhamadu kanu kan sallallahu alaihi wasallam ani maa o maa tugura ni maa kɔfɔlen ninnu nɔ kan fo ka taa se wuli don ma wuli don n'i kunna diyara kunnangoya tɛ yen ka d'a kan diɲɛ na i bɛ nisɔndiya i bɛ nisɔngoya i bɛ kasi e yɛrɛ bɛ ujuna wa i bɛ yɛlɛ waati dɔ tuma dɔ la n'i maloyara nin quartier la n'i y'o bila ka taa quartier wɛrɛ la n'i da m'a fɔ jɔn b'a dɔn mɛ n'i maloyara kiyama boliyɔrɔ tɛ yen diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kan ye karisa den karisa a ma nin kɛ nin y'a sɔrɔ kiyama malo di malo ye n'o tɛ diɲɛ ta tɛ n'ala y'i sutura diɲɛ kiyama wallahi o de ye suturaw la belebele ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura
ambadi al-islami an kasra Allah ta'ala ala nyesranya de an ka baraw la dafali isella ka sun ka hiji ka jagabo ka fen fenke akan ka blam minam min kono ala nyesranya minen na yoje ka ba fuitibu na yoje ngo fuitibu ni ka bara cara cugu fala nyesranya de kasura no masura Allah sallallahu ta'ala ko kam ko ti ka baral inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ala ko alabi min alika nyesranya jonel ko ni tisra la nye e ka bara yi fon fofo ko yi ala kasra shita ala kam bela jilen fara nyesranya jonk ala ka dani cugo la klebe boka bi kalo do bi jo bisa wasan do fene bi damene kalo tan fila ibe kla ko san fene tali ambe do sankura ko wala sona o sankura briefing ko yanga anguna kasura madre me klinde alam o sankura kli ko bo anguna kasura ma foydi alam ya no sankura ka jomma bayiri ka o de torala ma bayiri ka o de sa o meni ala son sankura dugu ka je ki to nyana mayala ifana ka ka ala wala nyama don bayi ikala taala tan kadda ka ala taala yi shi joli min ke kan nyinanye chammanyi do ke salo kala kan nyina irana amma ma irala olu chamman be dugu jogorode olu chamman fatorade wa dungo do able kuna sayati awde ka du kono mate duure kono tede sayabe du do kono hal no surati aw feebi oni ala sona ka sankura ira ananga kene ka sankura ira na bi nyana mayala do were shite am ka ala fo ka ala wali mando amba yini ala fa ala ka ke here sani ala ka ke garjige sani kani ke sani sami mbanga jurumu nyafa ka kla ka magre ali ala taala la amba yini masaba ala taala fa amba yini ala fa ni sani ala ka ke anga jamana ka kan horonya li sani nata mali segana de mali segana segana to shita ala tubani o comme ambe jora la sa ka foko de me yoro shite ni alati ante segala maninga o ka kuma do ko somma yoro jenya folo nati se ka kuma kuru de o koro somma ta yoro jana kati se ka sega ko ande kunyam banka ko di alam anya don sisa ko ti se ka taka alada anga de alam la malja wala manja minna illa ila Allah segi yoro tambulu ko seme yoro tambulu ka bo ala yoro la foka ta ala fi ma fanga ka gireni on ta olu ye ko di alam amunun be ko fanga tana barkatan on ye ko di fenre mamuntale maliyen beni seli bala misiri kono ni ala to ko fo bani ni sumbani meni tawhidu yoron nana kabadoro ibe ibon nyini sira wara fe munti iban don sira mi fe ne ma fi ngo 2012 ngo do fana farala nyonka kata sinyema ko ni yaye mali curona ko do retede kanye jinaw geni mi ke ka bosu ta dunu ko jinaw dimina ngoro ko de kamani ye mali so troisième point fla yoromi yende sita duni sita dunu jinaw ko lu de dimina mali ko de mali keta o do na nyema fana kunna de o ko mi jinaw dimina o ye mali ketanta fura jume bala mishi hakke do fora ni kuma madugo ni fora tele relaw mishi hakke do di fora ko no kera sarakati jinaw kan ni soje be segi mali fana ka here be segam am mishi fagara ni do ma fara mali kan nyani ka mumboral aw ye ko bo ala bolo ka di jinaw ma ni jinaw be senu tise atambe bolo ya e jinaw be re nyini na kuma ta kan so jina mi be se ko la shinwo go gen ka boye ka ponday jina mi be se ko la shinwo bina ko gen chugudi ko lu lata kana ponjoy olu ma fatige ka bo shinwo nyela ponda tola mumbu se anma anya mungula halisini ni tara dimashini samedi wula fe halisina ma kelengele ube mishi ufa ube saka ufa ube ba ufa ala flanka fo fantanye chef alay ube che ufa ko jili bla ka woyo ka do bal o de ban fe me wati kele munu be ni kelu de fena be misiri la ka ala deli ala saballen do amunyonen do ala saballen amunyonen an kan jija sankuro do de ka faranka ala koka do kana bo ala de mais tawhidu amma famu an ka jamana kono hal saw segende be ana amba yini masaba ala fa ala kan ka tawhidu mayi femu femba da madin gere flanka fa yalla ala kan bele jelen ki shika bo ma Allah ta'ala ko amma qur'ana na suratu tauba ako san kalo jeti dale ala fe ko kalo ye kalo tani fladi dominale ala ye sanguloni du kolo dan ay kalo nani de tomo ka bo kalo tani flala ko kella horoma kalo nani ko de la horoma kalo ala dano ma me kalo nani togoy nini ala kira do yo fanyi sallallahu alaihi wasallam kalo nani togoy nini kira yo defay ala kira ko bukhari kuna kalo nani ko sababu ne me nywana ko kilinde ba dam sababu gune me nywana o folo de seli franche kalo yi zulqa'da aflana seli bakalo zulhijja
a sabanan an filaw de la sisan n'o ye muharram ye a naaninan o de ye rajaba ye nin kalo naani a bɛ fɔ nin de ma ko lahɔrɔma kalo o lahɔrɔma kalo kuma dɔ la a sabanan n'an y'a ta ala ka ciden ka jateda fɛ walima fɔlɔ n'an y'a ta san kalo yɛrɛ taritibu cogo la an filɛ o de la nin n'o ye jɔn minɛ ye n'an b'a fɔ a ma ko muharram wa ale de fana tɔgɔ ko Alahu Taala ka kalo de an b'o de kɔnɔ nin ye kaloba ye silamɛw lahɔrɔma kalo silamɛw kan k'u ka don dɔn ka don bonya fana sabati mais tellement kalan bɛ anw jɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin yɛrɛ bɛ nin kalo bonya dɔn a man ca a n'o tɛ n'a fɔra i ye ko bi ye 31 juillet hali sɛw yɔrɔ sɛw kɔni tɛ olu bɛ yɛrɛ ɲini n'a don hali kɔnɔ wallahi u b'a dɔn ko ko bɛ dugu la bi bɛɛ b'a dɔn alors que an kan ka bɔ fɛn min kalama ni siga si t'a la o ye nin de ye anw ka fɛn bɛɛ bɛ nin kalo de kɔnɔ sunkalo bɛ nin san de kɔnɔ hiji bɛ nin san de kɔnɔ wa hali ni jati ma ɲagami aw ma ni muso cɛ fatura filɛsigi kan ka jate ni nin kalo ninnu de ye kan ka jate ni nin de ye ala y'an bonya dɛ fɛnba dira an ma dɛ mais bonya nin bɛ minɛ cogo di anw ma se o de la an dɛsɛra o de la a jate t'an bolo yɛrɛ i bɛ dɔw yɛrɛ ɲininka ko bi ye kalo tile joli ye a bɛ sin ka nansara kalo de da f'i ye ten ni ko ayi n ka man ka diinɛ ka ne tɛ farafin kalo da dɔn dɛ i m'a ye farafin kalo yɔrɔ adamaden mana ban fɛn na kuma tɛ afirikɛn a b'a danbe de ka taa farafinya ma n'o tɛ silamɛya kalo de don farafin kalo tɛ silamɛ bɛɛ ka kalo nin kalo jate bɛ aw fɛ yan cogo min n'i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko silamɛw bɛ yen a kalo ɲɔgɔnna jate de bɛ yen o b'a yɛrɛ silamɛya kalo de don o kalo belebeleba naani min ye lahɔrɔma kalo ye anw filɛ o dɔ de la n'o tɔgɔ ka fɔ ko jɔn minɛ hali kunun anw ka maabaw ye nin bonya ka sɔrɔ o tɛ silamɛya o de kama an ka maaba ninnu kuma dɔ la i ka diinɛ bɛ se ka bonya ka tɛmɛ u ta kan i ka ala ko bɛ bonya n'u tɛ ye mais i ka kodɔn bonyatɔ la n'u tɛ ye a ka gɛlɛn dɛ burusi kɔnɔna ka dɔgɔn ko ni jɔn minɛ tile 10 sera ni dɔ tɛ fara u ka balimaya n'u ka sinjitugu kan i b'a ye u bɛ dɛgɛkun dɔ de dilan n'an b'a fɔ a ma ko tuhule o dɛgɛkun de bɛ dilan a dɔw bɛ takula yɛrɛ dilan u b'a di maaw ma ko bi ye asura su ye o bɛ kɛ yen burusi kɔnɔna na kunun a filanan i bɛ bɛnkɛdenw de ye kanimɛdenw furanna b'u bolo u bɛ ka taa ɲɔgɔn ka sokɔnɔna fura ne tɛnɛmuso ye e ba ye walima ne bɛnkɛ de y'i fa ye i bɛ furanna ye o bolo u bɛ taa ɲɔgɔn ka so fura yɛrɛ tɛ dɛ furanna dakuruɲa damadɔni dɔrɔn ko nana aw ka so furan tɛ mun do nana balimaya de yira i la o fana tatɔ i bɛ fɛn dɔ ta ka d'a ma e bɛ dɔ sɔn ka sɔrɔ fɛn min b'ale bolo o t'e bolo sinjitugu de kun maa nana nin bɛɛ dabila ko nin bɛɛ ye fɔlɔ ko ye an ka sinjiw labanna cogo min an bɛ ɲɛ b'a la an ka balimayaw labanna cogo min an bɛ ɲɛ b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ donna bɛɛ lajɛlen alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko sunkalo kɔfɛ kalo min bɛ yen n'a sun fusamantiya ka bon ni kalo bɛɛ ye ko ye kalo de ye mun tɔgɔ ko ala ka kalo shahrullahi almuharram ala ka kalo n'o ye jɔn minɛ ye nafila sun na ko nin kalo de ye nafila sun baraji ka bɔ ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan kira yɛrɛ ko ten sallallahu alaihi wasallam farida sun kɔfɛ nin kalo de sun bɛ yen wa farida seli fana kɔfɛ baraji bɛ nafila seli min na n'a bɛɛ ye k'o ye su kɔnɔna seli ye solatu leyl ka wuli su kɔnɔ ka seli i bɛ baraji min sɔrɔ o la i t'o sɔrɔ tilefɛ seli la i t'a sɔrɔ a la o ye kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam o b'a yira k'a fɔ Alahu Taala ye bonya de di anw ma ka waati dɔ di anw ma ala bɛ hinɛ an na dɛ hiji tɛmɛna sisan a fɔra ko n'i ka hiji minɛra i ka jurumu yafa ɔ kuma dɔ la minnu ma taa hiji la e bɛ se ka arafa sun kɛ ye i bɛ san 2 baraji sɔrɔ san 2 jurumu yafa sɔrɔ i ma taa hiji la mais i ye arafa sɔrɔ san min tɛmɛna i y'o jurumu yafa sɔrɔ i bɛ san min na o jurumu yafa ka dɔ bɛ tɛmɛ nin kan ɔ arafa sun y'i jɛ kalo min dar'o kan dɔrɔn ala ye don belebele dɔ fɛnɛ b'o la n'o ye asura ye n'i ma arafa sɔrɔ asura san 1 jurumu yafa k'i b'o sɔrɔ o la silamɛ an ka ala fo dɛ an ka ala waleɲuman wallahi kado tɛ yen kado min ka bon ka tɛmɛ ninnu kan ne y'a fɔ a ye nka ka télécommunication bonisiw an bɛ girin olu de kan u bɛ promo na i b'an ye girin hali ni wari tɛ maa min kunna i bɛ juru ta k'a fɔra ko bɛ promo na bi i y'o ta k'o k'i kunna i b'a dɔn a kɛra cogo cogo a bɛna ban kɔnɔ a tɛ to i kunna délai yɛrɛ b'a promo dɔw la n'i ma utiliser yanni nin don cɛ k'an b'a cɛ ka bɔ i kunna ɔ promo bi tɛmɛ nin kan tile 1 sunni san 1 jurumu yafa tile 1 sunni san 2 jurumu yafa promo jumɛn bɛ yen mun bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan anw bolo yan mais o bɛɛ la i bɛ dɔw ye ni sunkalo tɛ ale t'a bila a la fiyewu ni sunkalo tɛ sun
ayo taale fe sungolo ni sungolo abana ate dunsi wɛrɛ sun alors que ye sungolo mun sun daluti bolo ka fɔ kamnera ay nafla nunun dɔw sun nunun ka wo dɔw giri aw ka fɛn jengelen dɔw ka clean ni nin baara nunun ye o b'a yɛrɛ ka fɔ Alahu taala ye bonya badi nin kalo nin ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala kan'an kɛ dɔnbaa lafili ye nin kalo nin bonya nunun a kalo nin Alahu taala y'a bonya Ala ka ciden ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam ni bonya damadɔ ye a bonya fɔlɔ ye mun ye kalo si tɛ yen Ala ye kalo min danbe ka taa yɛrɛ la ni nin kalo tɛ shahrullah a fɔra jɔn min de ma ko Ala ka kalo ne de la ka f'i ye n ko hadisa dɔ bɛ yen a bɛ boli an bɛ nɛn kan karamɔgɔya t'a la kunfinya t'a la mais hadisa tɛntɛnbagaw y'a jira ko hadisa kɛnɛma tɛ k'a fɔ ko rajabaw ye Ala ka kalo ye sunkalo makɔnɔ ye kira ka kalo ye ko sunkalo ye anw ka kalo ye a hadisa bɛ yen dɛ mais a ma kɛnɛya Ala ka kalo hadisa mun kɛnɛyara o ye nin de ye shahrullahil muharram jɔn minɛ o de ye Alahu taala ka kalo ye o b'a yira nin kalo Ala yɛrɛ sɔnna ka danbe ka taa yɛrɛ la nin kalo nin a bonyana ni Ala tɔgɔ dalen ye a kan ye ko Ala ka kalo mun tɔgɔ ka fɔ ko jɔn minɛ a filanan Ala ye bonya min d'a kan o ye ka san kalo daminɛ ni a ye san kalo o b'a yira san kura de daminɛra silamɛya kɔnɔ sa janvier ni février ni mars n kan t'o ma dɛ silamɛya san o kalo fɔlɔ o de filɛ nin ye al-muharram Ala sɔnna k'a bonya di nin ma a tɔgɔ ka k'ale a sabanan ye fɛn jumɛn ye Ala ye kalo nin kɛ lahɔrɔma kalo belebeleba 4 nin a dɔ la kelen kɛra nin kalo fana kalo belebeleba 4 min bɛ yen ni lahɔrɔma kalo nin kalo y'a dɔ ye o kɔrɔ n'aw ye baara ɲuman min k'a kɔnɔ a bɛ baraji caman sɔrɔ o waati kelen a y'aw janto yɔrɔ la a kana jurumu k'a kɔnɔ adamaden tɛ taa jurumu kɛ kɔ mɛ k'a dabɔ a kama ka jurumu kɛ i janto yɛrɛ la maa t'i ta kuma dɔn dɛ n'Ala ye bonya di aw ma n'aw ye baraji k'a kɔnɔ a bɛ doublé i fana k'i janto i ka sirala ɲɛ ka maloya Ala ma i fana kana jurumuna ko kɛ a kɔnɔ a naaninan Alahu taala y'an ka kiraba Musa a n'a ka mɔgɔw kisi nin kalo de kɔnɔ ka bɛn n'a tile 10 yɛrɛ ye Ashura Ala y'a kisi nin de la ka tila ka silamɛya jugu a n'a ka mɔgɔw k'olu fana halaki nin kalo nin kɔnɔ n'o ye Firawuna n'a nɔfɛmaw ye Musa n'a nɔfɛmaw kisira yɔrɔ min o yɔrɔ kelen Firawuna fana n'a nɔfɛma bɛɛ halakira nin kalo de kɔnɔ o b'a yira nin kalo nin ye kalo historique de nin man kan tɛ ka bɔ an kɔnɔ dɛ n'o ye muharram ye nin kalo nin a ye baara ɲuman caya kɔnɔ dɛ i seko ye nafila sun ye o k'a kɔnɔ kuranɛ kala kɔnɔ ka caya sarakati bɔ a kɔnɔ ka caya maaw ka sun tigɛ a kɔnɔ maa kɛra cogo cogo baara dɔ ka nɔgɔ i ma ka tɛmɛ baara dɔ kan dɔw bɛ yen n'i y'a bila nafila seli la a bɛ se o la dɛ nka dɔ bɛ yen n'i y'a bila nafila sun na a tɛ se i n'a fɔ Abdulayi ibn Mas'ud nafila sun kun ma nɔgɔ a ma mais Ala ye bato wɛrɛ nɔgɔya ma mun t'o fana kuma dɔ la nafila seli ma nɔgɔ i ma mais nafila sun ka nɔgɔ nin ma dɔw bɛ yen a fila si ma nɔgɔ a ma nafila seli ma nɔgɔ a ma nafila sun ma nɔgɔ a ma mais k'a bɔ k'a di fantanw ma Ala y'o fana nɔgɔya a ma ɔ dɔ fana bɛ yen zikuru de ka nɔgɔ ale ma a sigi o sigi a bɛ caman na Ala ko fɔ de b'a nɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka arijinɛ kɔnɔ donni sababu mais i k'i jija n'i y'a dɔn ko nin ye ɲuman bonda ye i ka caman k'a kɔnɔ a kana taa k'i da nin kalo nin donba wɛrɛ b'a kɔnɔ n'o ye Ashura ye n'o bɛ bɛn kalo tile 10 ma o sun fana o ye donba ye Ala y'o ta k'o bila nin kalo kan n'i y'a don kelen sun san kelen jurumu yafa Ala taala y'o d'i ma o de kama kabini sunkalo ma faridaya Ashura tun bɛ sun Kuresiw tun bɛ Ashura sun Alakira nalen Madina yan'a ka kɛ farida ye a tun bɛ sun mais sunkalo kɛlen farida ye kira ye welewelemada de bila maa fɛn fɛn bɛ sun na i k'i ka sun tiimɛ maa fɛn fɛn ye dumuni kɛ i k'i yɛrɛ minɛ yanni tile bin ci n'i bɛ sun na i k'i ka sun tiimɛ ka da k'a bɛ Ashura de la hadisa wɛrɛ bɛ yen Alakira ko Ala ye farida sun farida ye anw kan fɛn min ye Ashura farida ye k'o bin na n'a ye maa min jɛ i ka sun ko n'a y'i jɛ i ka to yen jagoya tɛ tuguni mais ka kɔn sunkalo faridaya ɲɛ jagoya de kun don o b'a yira n'i kɔni y'a sun kɛ i b'i ka baraji dafalen de sɔrɔ Alahu taala fɛ an b'a ɲini masaba Ala fɛ nin donba nin Ala ka yira an na a sun fana Ala ka don an bɛɛ garijɛgɛ la n'i y'a sun san kelen jurumu yafa i y'o sɔrɔ o de kama an karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'a fatura sisan Muhamadu bin Sɔli Uthaymin a ye sun cogo damadɔ fɔ nin sun nin Ashura ka sun ka tila ka tile 9 sun ka fara a kan i ye tile 9 sun o dugusɛjɛ ye tile 10 ye k'o sun o ye i ka sun kɛ cogo dɔ ye ko baasi t'o i ye tile 10 sun ka 11 fana sun ka tugu a la
a kelema ko mi bi ashura yo sun adugusajje ye tan gele yo fene sun akoy bi ka baraji sun walma ma min dana ashura don kelim pe fenem atigi matana kede asa ala kira yo de ke sallallahu alaihi wasallam ay ashura dis akodi ni ala ya le shijo ka sanwere kono abe kono ton sun ka faraka mona aboli min kera kalama ko yahudiya u baka sun kira ko ale be kono ton sun ko ke difference ko do ani yahudiya uci mais yano san yele maci ala ka ci den fatura sallallahu alaihi wasallam otumani mami kono ton sun ka faratana alhamdulillah iye tan sun ka tan gelen sun alhamdulillah idana tan dorompe ma noy ashura doyi alhamdulillah kira yode ke sallallahu alaihi wasallam wal ma yi kono ton sun ka tan gelen sun ni maye ni fon fenke ko bashitash e ka sunke ibe ka baraji reference amba yini ala feni sunni limane ya ala ka damu kenya min ba to amse ka ashura sun ala ko kenya do an garjigel aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلام على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمبي ألفو كوالي من دون كبركة كما سبالو تعالى تنو علمي تنو تجي ككشني نعمة شاما ينافع كوكي جون نفس منتيك محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomin do ni sella ka shinya kile Allah ta'ala be seli ka shinyata ambade alislamew ni nye alaka kalo belebele muna yangaran kuna don belebele o fene be akono na don kelen sunni nabi deme ka san kelen jurmu ya fayi ko so an ka jurmu ka cancugo mi kile kono an sena an bolo landa la nyen na fara ko san kelen jurmu ya fa ko an bo soro otuman kan kan jija nin doni ere ka ala deli ala ka doni do ye garjige la wala sey ka se kasu ñini ngali do be ke ashura ko la ka caya a ñini ngali do e fen jumay yala ni sunjuru be mamina be se ka ashura sun amba faaw hanno sura cemay ni sunjuru bi le be se ki ka ashura sun ibe ashura sun ka daka sangono ale bina shiye kelen ati produit ka caya sunjuru be se ka sara san wati belajeli ibi jije ibi ka juru sara yani sungolo were nalici ame ashura no temena fo san were ashura no te ashura were te soro san ko otomana ni sunjuru bila ka fo e be sara a esiga ni sunjuru bila be se ka ashura sun amma fo ko ala ka cide sallallahu alaihi wasallam furum so amba aisha akoni sunjuru min kumbe alela kale kumbo sunjuru sara libla fo sungolo makono were doni nura bina sangelen so fu sungolo makono were anga muna lebo bla sungolo makono no parce que ko kira kan nafla sun kunga chawde la katime kalo bek ale kumba ka sunjuru sara sungolo makono kono wala sani kira kan nyande me sun la halal akoni tise ka do hakilela ko ala ka ciden ka mugo blani bara basugula kira ere ka dembaya mugo ka banko ke wal mawlu kunto ke te do maw hakilela wari kama don galaw batani ni hadisai don ba kilingele munum be san kono ko arafa don ba munum be ko ashura ko lusun ka sunjuru tuila ko bashita la tanata tikila mafina kele aflana yala ma be se ka sunjuru nganie ani ashura nganie ka be fra nyon ka dongele ashura nana sura bi ka sunjuru sarala eki ka ashura suni nganie ko do yi ka sungolo juru sara kono ka bi bewa doni gelaw foro ñonko ni yorode karamo do yayi sunye fariday o ngani kankata dama ashura sun baraji bonira chugo chugo nafla do fardate afana ngani kankata dama ka fardan ngani ni nafla ngani ki bota ko do nyona ko tibe ki ba besun adama hala do ni bi ka sunjuru sara de la jo folo ka ashura su ki bodi ke me kana fo ibe ashura ngani ta ka fara ka sunjuru sara karamɔgɔ fɔlɔ ye nin fɔ filanan y'a yira k'a fɔ ko baasi t'a la nka kɛcogo ɲuman ye mun ye i ka sun ŋaniye n'o ye farida sun juru sara ŋaniye ye i b'o de ta fɔlɔ n'i y'o ta waati min na asura ŋaniye ye i bɛ sɔrɔ k'o da i ka farida kan k'i bɛ sun ten ko ni ala sɔnna i ka sunkalo i b'o baraji sɔrɔ asura fana i b'o baraji sɔrɔ
ni fo bawla an karamɔgɔ ba fila b'a la mun dɔnnen Muhammad bin Salih Uthaymin ani Ibn Bazi olu y'a sabatita mais o ka kuma laban na ko al-ahwat ko mun ka fisa mun kɔni bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ka ŋaniya bɔ ɲɔgɔn na ko de ka fisa ka tɛmɛ ka ŋaniya fara ɲɔgɔn kan nka n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i ye baasi kɛ k'o fana tɛ dɛ o b'an hakili jigin ɲininkali dɔ la mɔgɔ min ka baara ye tile saba sun ye kalo o kalo i bɛ tile saba sun est-ce que Ashura mana se i ye tile 9 sun ka Ashura don sun Ashura don dugusɛjɛ k'o sun o suntɔla ŋaniya i bɛ tile saba min sun maana kalo kɔnɔ i y'o ŋaniyaw don ɲɔgɔn na ko yala o bɛ bɛn wa an bɔra jaabi min na sa o jaabi kelen de ye dɔw y'a daga dɔw ko k'a ti bɛn n'i y'a kɛ i ma basi kɛ a b'i wasa ni fila bɛɛ lajɛlen ye nafila ye Ashura sunni ye nafila ye i bɛ tile kelen min sun ka kɔn a ɲɛ nafila n'a tɛmɛna i bɛ tile kelen min sun nafila e ka kalo kɔnɔ tile saba sun o fana ti farida ye nafila ko n'i y'a ta ka don a kɔnɔ basi si t'a la i b'i ka barajiw sɔrɔ mais ko n'i y'a bɔ ɲɔgɔn na ko de ka fisa ka tɛmɛ a farali ka ɲɔgɔn kan basi t'a la fɛn dɔ bɛ yen a kɛli basi t'a la mais kɛcogo wɛrɛ bɛ yen ko de ka fisa ka tɛmɛ e bɛ k'a kɛ cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma kira y'a fɔli min kɛ ni maa min ye Ashura don sun a b'i ka san kelen jurumu yafa yala ko jurumu sugu jumɛn o don dɔɔninkɛla fanba bɛ mun kan ko jurumu fitinin don dɛ a sɔgɔ ye jurumu fitinin minnu bɛ purudi adamaden na tile yɛrɛ kɔnɔna na ka b'o de yafa san kelen kɔnɔ mais i ka kabayira ka t'o yafa dɛ aha ka da ka o ye haduma f'i ka tuubi ka bɔ kabayira la e b'o kabayira baara la k'e Ashura su k'o banna i ka tila ka k'o tɛ dɛ i bɛ kabayira jurumu to yen de k'i sen n'i bolo k'o ka bɔ a la jurumu misɛnnin minnu bɛ yen ka b'olu de yafa san kelen kɔnɔ i y'o baara min kɛ nin fana bɛ tugu a la a dɔ wɛrɛ ye fɛn jumɛn ye jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka Ashura sunni jamana bɛɛ an bɛ waati min na sisan an ka kalo ye don a ma bɛn dɔgɔ ma dɛ an ka kalo tile fɔlɔ a ma bɛn don kelen ma jamana dɔw bɛ yen olu ka nin kalo tile fɔlɔ bɛnna samedi de ma sibiri jamana dɔw bɛ yen olu ta tile fɔlɔ bɛnna dimanche ma i n'a fɔ an ka jamana Mali a yera k'a fɔ an ka kalo tile fɔlɔ ko bɛ bɛn dimanche de ma n'o bɛnna dimanche ma Ashura bɛ bɛn don jumɛn ma Mali kɔnɔ o ye tarata don de o b'a yira tarata don o de ye Ashura ye tɛnɛn don o ye Tasuwa ye tarata o ye Ashura ye mais jamana wɛrɛ fana bɛ yen olu ka Ashura bɛna bɛn tɛnɛn don de ma yala dugukolo kelen sanfɛ Ashura fila ko bɛ ɲa wa k'a bɛ ɲa jamana bɛɛ lajɛlen bɛ compte kɛ n'i ka kalo ye cogo di a kelen bɛ komi sunkalo aw y'a ka kalo ye bi sini de y'aw ka sunkalo tile fɔlɔ ye minnu y'u ta ye kunu bi de kun y'olu ka sunkalo tile fɔlɔ ye Ashura ko fana b'o cogo kelen de k'a ye anw ka Ashura tɛ Ashura ye dɛ ninnu ye kalo ye don min o de ye Ashura ye ka tɛ ten dɛ aw bɛɛ y'aw ka kalo ye don min aw bɛ baara kɛ n'aw ka ala de a ma se k'a fɔ k'aw ka ɲɔgɔn sama wɛrɛ k'a k'o la tuguni maa min bɛ yen n'o tɛna se ka sun yala olu fana bɛ se ka baara ɲuman wɛrɛ kɛ o ka baraji sɔrɔ wa an b'a fɔ kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye sundonna dɔ ka sun tigɛ a ye baraji min sɔrɔ sun kɔnɔ k'i fana b'o ɲɔgɔn baraji de sɔrɔ e ye makɔrɔba i si tɛmɛna i tɛ se ka kɔngɔ muɲu i tɛna se ka sun mais ala ye nɔgɔya k'i ye sundonnaw sun tigɛ walima i ye banabaatɔ ye e tɛna se ka sun hali sunkalo i ma se ka sun mais ala ye nɔgɔya k'i ye sundonnaw sun tigɛ o b'a yira Ashura sun bɛ organiser yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'o dɔn i seko suntigɛ la bɛn i ka taa d'u ma olu b'o suntigɛli min kɛ i ka suntigɛ la i b'i ka baraji sɔrɔ ka sɔrɔ i man kɛnɛ i b'i ka banaji sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn dɔ de y'i bali mun ye kɔrɔ ye o b'a yira fɛn dɔ y'i da mais fɛn wɛrɛ bɛ yen i bɛ se k'o fana rattraper n'o ye mun ye i bɛ se ka baraji caman rattraper dɛ hali i bɛ sokɔnɔna la i tɛ sun mais zikuru i kana dɛsɛ o la dɛ kuranɛ kalanni i kana dɛsɛ o la dɛ kuranɛ lamɛnni i kana dɛsɛ o la dɛ nin bɛɛ lajɛlen ye baraji camanba de sɔrɔli ye Alahu Taala ye mun di an ma walasa anw yɛrɛ fana bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ an si kɔnɔ an ka Alahu Taala fo ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye nin sankura nin yira an na sankura caman bɛ ale Ala bolo Ala k'o yira an na ni san nana sɔrɔ maa min bɛ bana na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya d'o ma a y'a sɔrɔ an balima minnu fatura an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa u ma sankura nin y'a sɔrɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ Ala de ye gɛlɛya wuli ba ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛlɛya wuli Ala ka kan bɛɛ don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka cɛ bɛɛ don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini Ala fɛ janfa min sirilen b'an ka jamana kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi ka bɔ nin janfa jugu tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi ka bɔ janfakɛlaw yɛrɛ fɛnɛ tɔɔrɔ ma garijɛgɛ siri min b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka hinɛ an na ka garijɛgɛ fɔni an b'a ɲini Ala fɛ samiyɛ b'a 12 la cogo min an b'a ɲini Ala fɛ ji bɛ kuncɛ cogo ɲuman na cogo min Ala k'o nɔgɔya an ye Ala k'an kisi ka bɔ ji ma ji min bɛna an ka sow ci
ala k'an kisi ka bɔ ji ma ji min bɛ taa n'an ka sɛnɛkɛfɛnw ye ala k'an kisi ka bɔ ji ma ji min bɛ taa n'an ka baganw ye ala ka ji d'an ma mun b'an ka sɛnɛkɛfɛnw ɲa ala ka ji d'an ma mun bɛ samiyɛ ɲa an bolo ni baloko problème tɛ don an ka jamana kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ an bɛna ko fitinin na kumaba fɛn o fɛn bɛ yen ala de b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ala ka bɛɛ lajɛlen ta yara ni maa min ta ye kojuguman ye ala k'a segin ka kɛ ɲuman ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala kan bɛn don an ka duw kɔnɔna la ala ka denmisɛnninw kisi ka bɔ dangadenya ma ala ka denmisɛnninw kɛ dugawuden ye minnu ye examen sɔrɔ kunɲɔgɔn tɛmɛlen an b'a ɲini ala fɛ ɲɛtaa kalan kɔnɔna la ala ka sabati ye minnu fana ma sɔrɔ ɲina an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ala ta ala k'u garijɛgɛ don a la ala k'u garijɛgɛ don a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya n'an bɛ bɔ nin diɲɛ kɔnɔ don min o ka sɔrɔ ala nisɔndiyalen b'an kɔrɔ n'an bɛ bɔ nin diɲɛ kɔnɔ don min an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kanda sira alisilamiya famela ɲuman k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma kanda k'i to i sigiyɔrɔ la k'i yɛrɛ bila kanda sira kan ala k'an bɛɛ lajɛlen bila kanda sira kan an badenw an b'aw bisimila nin waati la yan de kanda sira ka yɔrɔ fɔlɔ min ni a ye baaraw daminɛ a kɔnɔna na an ka bisimila an ka baaraw lajɛ baaraw tun bɛ cogoya min na fɔlɔ Hadijatul Kubra kanu bawa Fatimatu Zahra kanu bawa Alaka Qur'ana kanu bawa Darapo dina darapo inwa Darapo imbi sanna yelensa Darapo dina darapo inwa Darapo imbi yelensana Darapongo alaka Qur'ana inwa Darapongo kiraka hadisa inwa Darapongo minu be kalamblona Kalamba minu be bolomba ula Kalamba minu be tena soula Kalamba minu be ula jauna Kalamba minu be zali Alhamdulillah rabbil alamin yande kanda siraka jabale yande yɔrɔ fɔlɔ min kanda siraka baara daminɛ a kɔnɔna na kɛra san 2009 sunkalo waati la alhamdulillah don min na baara in an b'a daminɛ a bɛ daminɛ ni ordinateur kelen ani kantala kelen ani kamera fitinin kelen o baara in de yiriwara ka se nin yɔrɔ in ma bi alhamdulillah o kɔnɔna na kanda sira ka baara ɲɛta siraw walakili kɔnɔna na a ye yɔrɔ kura ɲini yɔrɔ kura min a bɛna baara bolofara caya kɔnɔna na an bɛ jɛ ka taa yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ Darapo imbe yelensana Qur'ana kanu bawa Qur'ana yehera nati fenye Qur'ana yesanji nati fenye Qur'ana yehera nati fenye Qur'ana yebala unyoni fenye Qur'ana de setane alhamdulillah rabbil alamin ni an sele kana sira ka yɔrɔ kura kɔnɔna na yɔrɔ kura mun ta walasa k'a ka baara walaki a kɔnɔna na aw bisimila an ka jɛ ka yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ ani kana sira kelen bɛ ka baara kura mun boloda walasa kana sira ye ka yiriwali kama ni silamɛya ka yiriwali kama aw bisimila hɛrɛ ani baden kɔnɔna na alhamdulillah yan de kana sira ka salle de montage an ɲɛ bɛ sonorisation na ni sonorisation ye min na sɔrɔ kana sira kelen bɛ k'a bila fɛn min ye wajulu kɛnɛw labɛnni ani kɔɲɔw ɲɛnajɛli kɛli silamɛya kadiri kɔnɔna na alhamdulillah kana sira kanuba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ yanni kana sira ka yɔrɔ kura ye min laɲini k'a ka baara yiriwa a kɔnɔna na hakilina damadɔ bɛ kana sira la ni baara yɔrɔ kura in kɔnɔna na kɔrɔlen an bɛ karamɔgɔ naani de ka darisu ta Sheikh Mohamed Traoré, الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري,
الشيخ عبد الله كويتا الإمام محمد ماهي واترا ngani ala sonama nyina sankona na katanya fe alla nyini bana ka fo karamo nani ko lu faran nununka alla nyini bado fane ka fo kanda sarabe wajulu kenaw ka sonorisation ko nyina bo alhamdulillah bara chama kera ula ka fara ko nyina jawka mali konnana ni kata se burkina kanda sara sendura konyo keme ani bisheki ani nani keneka alla nyini bala ka fo sonorisation bondala o bara ka yiriwa kosobe alla nyini be kanda sara la ka fo aka page YouTube mbe sur internet ka se ka live blala o ka fo manamna ni karamo be ka darsu ke wati bela jelina mo ka se ka allaje alla nyini be kanda sara la ka fa ka site internet mbe no www.kandasara.com ka karamo ka tafsiru dafalon bla asanfe ka karamo kutuba ason dafalin bla asanfe wala sa mo bela jele ka se ka asro alla nyiri be kanda sira la ka fa ka YouTube page officielle mbe ka karamo ka video ka dafalin bla asanfe alla nyini kuro do e ka fo fero ka nyini ka fo kanda sira be sonorisation ke chogam be se ka a déplacement baron noya o illa nyini bay kanda sira kele ko min wala ki ni baroro kuro en konnana o ko fe amu nasro don temenula san temenula ay nafasro kanda sira kan baranu nuna ka bela jele ki to isikro la ki rebla kanda sira ka alla nyini no bara ya anga je ka mbulu di nyoma ka se ka abara yiriwa alla nyini folo ne bara nunu yiri walla bi sembe kanda sira la ka bara nunu ke olu fleni nganya la nyini ka bo karamo nanim ka se ka faraka o la nyini o mokobe kamera kurawla maw mandiya da ka fo asebi asorobi ka se ka nimina nun la se kanda sira ma dayele leno iye ni bara nunu ka live YouTube ke abara mokobe minamna soro be talike YouTube ani material wala munu be conversion ke maw nasro asebi ibsegi sindo bara ina dayele leno iye ka se ka darsun bla site internet sanfne www.kandasara.com ka se ka darsun dayele ka tafsiru bla sanfe ka sate khutuba uma o sponsorisation no e ka bara kokromado adale lolo ma kelengene bela jeli wala bakurba falla amba ira amuni Kandasara kanu ni kuma be asokole me Kandasara la abaka walandawo abalame akera maumaye dayele lolo iye ka fo e ka se ka isindo ni bara yana ka fara Kandasara ka o sira nunu o be dayele ka ta se sira damadoma o nyuma sira nunu ka se ka la se Kandasara ma e sira damado dayele mkoye a folo anga compte Ecobank sira fe code SWIFT Ecobank o fleni Eco CMLBA reb norme BCAO sira fe ML 090 010 et 10 encore 11 15 27 39 79 01 27 norme IBAN fait ML 13 ML 090 010 et 10 encore 11 15 27 39 79 01 27 Darapo imeyele sana. Qur'ana kanu bawa. Walma warchi srofe inafo wester walma monogram walma warriere obsega bla mogom togola o Ibrahim Kone o Kandasara directeur o kofe anga Orange Money numéro fleni 76 16 01 23 76 16 01 23 ninde ki yala kunguruni mi ambe Kandasara ka bara yira o kelengelen bela jelina
ka ala deli ala ka nene aw bɛɛ lajɛlen bila kanda sira kan maa minnu ye ɲumanyaw kɛ kanda sira ye don tɛmɛlenw na an ma ɲinɛ u kɔ ya rabbi ala ka barika don ka sɔrɔ la baara in a ta fanga ɲuman ala k'o digi an bɛɛ lajɛlen ma baara in kɛkun ye ka alijinɛ sɔrɔ ala ka alijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an ye ɲɔgɔn kanu diɲɛ kɔnɔ yan ni ala ma latigɛ an ka ɲɔgɔn ye an ni kanda sira kelen kɔ ka ɲɔgɔn kanu ya rabbi ala ka an fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔna na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darapo dine darapo inwa. Darapo ime yele sana. Qur'ana kanu bawa. Qur'ana ye hera nati fenye. Qur'ana ye sanji nati fenye. Qur'ana ye hera nati fenye. Qur'ana ye bala unyoni fenye. Qur'ana de setane faga fenye.